skang purawo ake tau doyo pono wewe su chong nalayo jati ni bak ye do phani bak ye NLFT ATTF BNCT raw jati dofa ti prasar ni bak ye blongo slai kong ha to ye bai khulayo ya go ke sarkar bai inchilaye government of Tripura bai kokma kaham salaye inchilaye ya go yau song sapai pemon ya go ke bang ma bro no ke accept khyau ya nge tha abono no ya o juda NLFT hindi ATTF hindi ake BNCT hindi boro nimsingo no bang ma takhum khu hogra jagra no accept khyau ya nge tha aboni ya go ke kmaong hingke takhuro returning non accept committee nge brang khalai jaha sarkar thingo Tripura ni CM ni thingo brang demand rakhele ha brang ni tongnai chanai jaga rinai hinge bangma brang ni demand chapter 5 demand tong hinge social media ndoyo chong khnawo ta oke skangpono jati to phani ba ye hinge blongo thangmi hinge chong khnalayo ta ophono su khiya khating swake karen kroi tui kroi hor kroi khe Kanchanpur no Tripura monumon pyo matong lai pyo abono no na ye ongya tongoni bo ye 48 hour chaya nungya khiye lama wo tonglai nai hunger strike khenai heno ta o monumon poyo tonglai poyo to ha ta o bai ke tini bai ke sanoi ma ka ye to ha abono na ye TTADC ni EM Brom nang EM Babaranjan 10 da RD block ni BSC chairman Brom nang Udaram Riang thangi visit khaing ha spot ro kok makam saye knari ha EM Babaranjan Riang binim khudoyo saye knari ha muk doi krayo khapa muk doi krayo mukha do khonango bodeki ye chini takum khuro ma tong pemo hinge sai khnari ha fighting ke takuro jong nai nai lekrana hor sal watoi phai tong khono brang aro tonglai pai ma tongo Satini ro mon puyo ro lama ka sok theo phai visit khe phai beke report me hala sa bono sa ini chung ang boro visit khe
নন অ্যাকসেপ্টেড রিটার্নি মানে যারা রিটার্ন এক্সট্রিমিস্ট উইয়ে একসময় পিসফুলি ব্রাং রিটার্ন kita open officially brano abuna biye no return arpo brano accept yo bo brani sujog subida de mai ma abro mai am ong phane rau bonchi tonai bro abo dol no non accepted return ari ni brano kita সংগঠন খাই bro national program bro খাই state government de sale no brano ro area tong biye brano area no tong tonglai mani poro sarkar ni buku kono ব্যবস্থা la amok din kara tono abo problem no uchi highlight kari moye sarkar ni nojaro tina ne moye brao si tinio brao boro hangal sai sulu 24 hours moye mo mon puru mo jagao abo no brani সমস্যা no iche ne moye ano kabo kabo khai ni ঠিক no brani সমস্যা koi je brang asu bosor কষ্ট করুন পকিয়ে ব্রাং আমি সরকার বেসালে সরকার বড় না কিনাই দিয়ে কাউরি পাইম এরপরে সরকার যে কোনো কেউ যখন পেমেন্ট করবে কোনো ব্যবস্থা লাম ওই বর্ষা লাই থাকা আর মই ব্রাং কোনো সাথিকলাই থাকা যে সরকার বড় আসিতে রসে তংলাই স্নি হিয়ে সাপে দিয়ে 1200 1250 ফ্যামিলি ন রসে তংলাই হিয়ে যাই কি সাপে বড় কোনো সরকার মাতাং ব্যবস্থা লাইয়া दिन जराव ना कारेन्ट दङरो ना तुइ दङ ना कुनु व्यवस्था आंबो ए ब्रां फनो आबुनि बिखौबो ब्रां तिनियो ब्रां सरकारनो उचित्र वहा ब्रां खुनजो सोरे नै बय ब्रां रवा चलाया आं फनो बनो नाये ब्रां न फो ब्लि हेमा तहा जे बरसा ब्रेके तंफिया मसु ब्लंगरो नो सास्ते हाके मसु ब्लंग तुमारो थांफुय मा बिभिन्न तुइ पुरि मा बिभिन्न समस्या कारेन्ट कुइ ब्रुतो बासु तंफ्ला खामफ्लाव तो अनेक तो कारेन्ट फैन तंगि से तंगै रक तंगु जागाव वाके तंगै कि तंगब्रे के तंगि हा आबले निश्चय एज ए ह्यूमन बीइंग आं आबनो ऑब्जर्व किया केम सरकार न कोनो आं कोइने जे बो दैफ्रिफ्रि बो प्रॉब्लम न सॉल्व किनिं तो जाते एस ब्रौनि हिसाबियो मानविक जे मतनि हिसाबियो डिस्ट्रिब्युंगियो जाते ब्राउनो काहाम के रिसेटलमेंट करिए ब्राउनि डिमांड न फुलफिल करिए ब्राउनो माने जीवन माने पीसफुली लाइफ जीवन ब्रां शांति पाबे तंगै मान बय इन फ्यूचर ब्राउनि जेनेरेशन ब्राउनि साफ्रि को काम के तंगै बय ब्राउनो बो व्यवस्था देखै दय खिनिं तो आबनो सुख सारे जोंनो एडिशनली होते तो बतो ताओ चिनि याव लैंड नि पावर कुनु कुरि खम बय जों आसु रिमाय लैंड चिनि याव जदि से पावर फाइन के अदर भविष्यत जदि से चिनि याव क्षमता फाइन के जों निश्चय नायनाय जे ब्राउनो बर जागा निये दैरे नै बय आबो व्यवस्था जों खेनाय आबो बय न जों ताओ चिनि बुबाग्रा दिल्लीओ चिनि तिब्रासार नम थानाय बय दिल्लीओ थाङे सेंट्रल गवर्नमेंट बे काउ सालाय दं जे लैंड नि पावर लैंड राइट्स जों रिनिं तो फाइनेंशियल पावर रिनिं तो पॉलिटिकली पावर रिनिं तो विभिन्न चिनि डिमांड तो आबो चिनि बुबाग्रा जे सेंट्रल गवर्नमेंट आबो स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एग्रीमेंट न पामा चिनि डिमांड पॉइंट तो आबो एजेंडा रो जदि सेंट्रल गवर्नमेंट मंजूर मोदियो ब्रां इमप्लीमेंट खायासिके अदर भविष्यत बराव जागा बय कोनो प्रॉब्लम नया आङा सुगदा सारो आरो फता खेताव चिनि क्षमता दुइमन बय जों सामया जे ब्रां ता खेताव जों हारिनाय बा ए खेने इसे खेने आबो चिनि कियो कमिटमेंट दिमे मा ताव जों यो चिनि क्षमता आबो क्षमता बाय आबन बाय आसु बनो सामयाखौ जदि से चिनि क्षमता बाय आबो आं एश्योर आसु आमाय